केमिति पाइबी ड्राइविंग लाइसेंस। मो पाखरे जदि ड्राइविंग लाइसेंस न थाए जदि ट्रैफिक पुलिस धरी पकाए ताहेले हजार हजार टंका फाइन पकई दे पारिबो किंबा गाड़ी सीज भी करि दे पारे। तो सेति पई आपण मानक पई मु गोटिए वीडियो नहीं आसीछि जेउथिरे कि आरटीओ एग्जाम करि थाए 20टी प्रश्नरू आपण मानकु 12टी प्रश्न पास करबाकू हेबो ताहेले आपण माने ड्राइविंग लाइसेंस पाई पारिबे। एही वीडियोटी उभय महिला और पुरुष 18 वर्षरू ऊर्ध्वଙ୍କ पई एहा हेउछि डीएल टेस्ट पार्ट 1 वीडियो। एथिरे आरटीओ एग्जाम रे आसीबा भली 15टी प्रश्न आलोचना करिबा। प्रश्न नंबर 1 पदयात्री को अतिक्रम करिबा पई थिबा एक रास्ता निकटरे जेतेबेले पदयात्री माने रास्ता अतिक्रम करिबा को अपेक्षा करिथांती सेतेबेले तुमे कोन करिबो। तो एहार उत्तर हे जिवो ऑप्शन सी जान को अटकाई रखिबो ओ यात्री माने रास्ता अतिक्रम करि सारिबा पर्यंत अपेक्षा करिबो तापरे आगको जीवो। तो देखिले एमिति का प्रश्न आसी थाए। परवर्ती प्रश्न उद्दिष्ट प्रतीकटी दर्शाए जे ऑप्शन ए रही जाओ, ऑप्शन बी जान से स्थान रे न रखिबा पाई, ऑप्शन सी आगरे चिकित्सालय अछि। तेबे फ्रेंड्स एही प्रतीकटीर दर्शाए जे ऑप्शन ए रही जाओ। यार उत्तर हे जिवो रही जाओ। आपण मानकु आ गोटे कथा कहि दिछि आपण माने डीएल टेस्ट देबा समय रे आपण मानकु गोटे प्रश्न को मात्र 30 सेकेंड दिया जिवो। प्रश्न 3 तुमे एक संकीर्ण पोल पाखरे पहुँची देखिली जे अपर पक्षरु एक जान सही पोल रे प्रवेश करुछि सेतेबेले तुमे कोन करिवो। तेबे फ्रेंड्स एहार उत्तर हे जिवो ऑप्शन सी अपर पक्षरु जानटी पोलटी को अतिक्रम करि सारिबा पर्यंत अपेक्षा करिबो ओ तापरे आगकू जीवो। परवर्ती प्रश्न उद्दिष्ट प्रतीकटी दर्शाए जे ऑप्शन ए बाम पार्श्व रे जाओ, ऑप्शन बी बाम पार्श्व रे कौनसी रास्ता नहीं, ऑप्शन सी निश्चित भावे बाम पार्श्व को मोड़ बदलाइबो। तेबे फ्रेंड्स एहार सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन सी निश्चित भावे बाम पार्श्व को मोड़ बदलाइबो। परवर्ती प्रश्न जेतेबेले एक जान दुर्घटनाग्रस्त होई कौनसी व्यक्ति को आघात करे सेतेबेले कौन हेबो। तो एहार उत्तर हे जिवो ऑप्शन सी आघात प्राप्त व्यक्तिटी को चिकित्सा सुविधा सुयोग देबार यथासंभव ध्यान दे 24 घंटा मध्यरे निकटस्थ पुलिस स्टेशन रे रिपोर्ट दियो। परवर्ती प्रश्न उद्दिष्ट प्रतीकटी दर्शाए जे ऑप्शन ए अतिक्रम करिबाकू रास्ता छाड़िबा, ऑप्शन बी आगरे चिकित्सालय अछि, ऑप्शन सी आगरे जान मानकर रहणी स्थल अछि। तेबे फ्रेंड्स एहार सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन ए अतिक्रम करिबाकू रास्ता छाड़िबा। परवर्ती प्रश्न एक पार्श्व रे जान जीवा पाई उद्दिष्ट रास्ता रे ऑप्शन ए जान रखिबा निषेध, ऑप्शन बी अन्य एक जान को अतिक्रम करी आगकू माड़ी चलिबा निषेध, ऑप्शन सी गाड़ी को पछकू चलाइबा उचित नुहे। तेबे फ्रेंड्स एहार सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन सी गाड़ी को पछकू चलेइबा उचित नुहे। परवर्ती प्रश्न उद्दिष्ट प्रतीकटी दर्शाए जे ऑप्शन ए प्रवेश निषेध, ऑप्शन बी एक पार्श्व रे जीवार रास्ता, ऑप्शन सी गाड़ी रो बेग बढ़ाइबा समाप्त। तेबे फ्रेंड्स एहार सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन बी एक पार्श्व रे जीवार रास्ता। परवर्ती प्रश्न तुम आगरे थिबा एक जान को अतिक्रम करी आगकू जाई पारिबो
ଯେଉଁ ଆମେ କହିଥାଉ ଓଭରଟେକ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ କହିଥାଉ ସେଇଟା। ତ ଅପସନ୍ ଏ ସେହି ଯାନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ, ଅପସନ୍ ବି ସେହି ଯାନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ, ଅପସନ୍ ସି ଯଦି ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଛି ତେବେ ସେହି ଯାନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ସେହି ଯାନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତୀକଟି ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଅପସନ୍ ଏ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା ନିଷେଧ, ଅପସନ୍ ବି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାସ୍ତା ଅତି ତୀଖ, ଅପସନ୍ ସି ୟୁ ମୋଡ଼ ବା ୟୁ ଟର୍ନ ନେବା ନିଷେଧ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ୟୁ ମୋଡ଼ ବା ୟୁ ଟର୍ନ ନେବା ନିଷେଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଯାନ ଜଗୁଆଳି ବିହୀନ ରେଲୱେ ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ କ'ଣ କରିବ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ରେଳଗାଡ଼ି ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତୀକଟି ଦର୍ଶାଏ ଯେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଛକି ଛକି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟିଏ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହା କ'ଣ ପାଇଁ ଥାଏ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ପଦଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଥିବା ରାସ୍ତା, ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରିବହନ ପାଇଁ ଥିବା ଯାନକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବ? ଅପସନ୍ ଏ ଏହାର ଟାୟାର କିମ୍ବା ଚକର ଆକାର ଦେଖି, ଅପସନ୍ ବି ଗାଡ଼ିର ରଙ୍ଗ ଦେଖି, ଅପସନ୍ ସି ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତୀକଟି ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଅପସନ୍ ଏ ରାସ୍ତାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଅ, ଅପସନ୍ ବି ରାସ୍ତାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ, ଅପସନ୍ ସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମୋଡ଼ ନେବା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମୋଡ଼ ନେବେ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଶିଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁମତିପତ୍ର ବା ଲାଇସେନ୍ସ ବୈଧତା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 6 ମାସ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ତ ଏହାର ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ।